नारायणीयं दशक 11 श्लोकास् 1 and 2. क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने. क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते. कदापि दिव्या सनकादयस्ते. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ 6th ದಶಕ. ಓಕೆ. भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं. भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश. प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಹೇಳೋಣ. क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते. भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश. मनोज्ञ नैः श्रेयसकाननादैः अनेकवापि. मनोज्ञनैश्रेयसकाननादैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च. अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च. अनोपमन्तं भवतो निकेतम्. अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः. मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः. मनोज्ञनैश्रेयसकाननादैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च. अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः. क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते. भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश. मनोज्ञनैश्रेयसकाननादैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च. अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः.